अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। नाज़रीन इकराम, जब से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने नासूर लीग समेत बाकी जमातों की दुम पर यह कहकर पांव रख दिया है कि पूरा मुल्क फॉर्म 47 पर चल रहा है, और ख़ास तौर पर जब उन्होंने ये कहा कि बिलावल का तो मुझे पता नहीं कि वो हारा हुआ है या जीता हुआ है, लेकिन ये कन्फर्म है कि अता तारड़ हारा हुआ है। अता तारड़ के बारे में बहुत से लोग पहले भी जानते हैं कि वो हारा हुआ है, लेकिन फॉर्म 47 के तहत बहरहाल मतलब क्या किया जा सकता है। अब जब सारा निज़ाम ही पलट गया और सारे निज़ाम वाले जो हैं वो एक तरफ होके बैठ गए हैं, यानी पूरे का पूरा माफिया, चोर, डाकू, लुटेरे और पाकिस्तान के गद्दार जितने हैं वो जब एक ही सफ़ में खड़े हो गए हैं, तो अब कोई दूसरा क्या कह सकता है। लेकिन समझने की बात यह है कि जो इस निज़ाम का हिस्सा है, जो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का गवर्नर है, वो इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि पूरा मुल्क फॉर्म 47 पे चल रहा है और अता तारड़ हारा हुआ है। बैरिस्टर अकील ने कहा कि बग़ैर एविडेंस के गवर्नर साहब जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है कि अब तो वो पीका पीका शिका वो बन चुका है कानून। तो बैरिस्टर अकील वकील भी हैं, तो उन्हें चाहिए कि फ़ौरी गवर्नर पंजाब पर पटिशन दायर करें, उनको पीका के तहत उन पर एक मुकदमा बनाएं, केस बनाएं कि इन्होंने बगैर सबूत के अता तारड़ को हारा हुआ कह दिया है, ये फेक खबर है, लिहाजा गवर्नर पंजाब को अरेस्ट करवाएं जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है, अगर इनमें इतना दम है तो। क्योंकि ये सरदार सलीम हैदर जो हैं ये पीपल्स पार्टी की जानिब से पंजाब के गवर्नर हैं, और जरदारी ने नासूर लीग के गले पे अंगूठा रख के इनको वहाँ अपना गवर्नर लगवाया है। वरना आज अगर अपनी थोड़ी सी, उसमें से भी बहुत सी सीटें हारे हुए हैं पीपल्स पार्टी वाले भी, अगर लेकिन फिर भी अगर वो इन सीटों को लेके ज़रा पार्लियामेंट से बाहर हो जाएं, तो हम देखते हैं कि एक मिनट के लिए भी ये हुकूमत ठहर सके। डॉक्टर हमायूं महमूद सेनेटर, जो कि तहरीक इंसाफ की जानिब से हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़े काबिल आदमी हैं, उन्होंने कहा कि एक तो अता तारड़ मुसलसल झूठ बोलते हैं, और उन्होंने ये भी झूठ बोला है कि तहरीक इंसाफ ने 20 के करीब केसेस किए हुए हैं ट्रिब्यूनल में, ये पटिशन दायर की हुई है केस हारने के बाद, यानी ये फॉर्म 47 और 45 के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि ये अता तारड़ झूठ बोल रहे हैं, इनको फिर पता ही नहीं है ये किस तरह के वज़ीर इत्तलाआत हैं कि जिनको ये नहीं पता कि हमने कितनी पटिशन्स दायर कर रखी हैं। 188 पटिशन्स कुल मिला के उन्होंने दायर कर रखी हैं तहरीक इंसाफ ने ट्रिब्यूनल में, लेकिन ट्रिब्यूनल में तो सारे ज़र खरीद गुलाम बैठे हुए हैं। अभी देखिए ना, जूतियों में दाल बट रही है सुप्रीम कोर्ट में, और ये जो निज़ाम वाले हैं इनके माई बाप पाकिस्तान आए हुए हैं, IMF वाले। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान मज़ीद 2 दर्जे करप्शन में ऊपर चला गया है। अब नासूर लीग की हुकूमत हो और वहाँ करप्शन ना हो और करप्शन में नाम ऊपर ना जाए, ये कैसे मुमकिन है? ये ख़ानदान तो पैदा ही करप्शन करने के लिए हुआ है। इनकी तो स्पेशलिटी ये है कि ये करप्शन में अब सर से लेके पाँव तक धंसे हुए हैं, और ये तो जब हुकूमत हटेगी तो आपको पता चलेगा कि ये जो जाली वज़ीर आला नौटंकी अदाकारा मरियम ने किस कदर खांचे लगाए हैं। वो ज़हीम लगारी के बारे में सुना है कि वो घर पहुंच गए हैं 6-7 दिन के बाद, लेकिन उन्हें क्यों उठाया गया था? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने 10 किलोमीटर पर वो पेंट करने के लिए 15 करोड़ के बारे में बात उठाई थी कि 10 किलोमीटर में 15 करोड़ का पेंट लगा दिया, ये कौन सा पेंट है? अच्छा, खैर इस वाले से मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं जानता हूँ पेंट के हवाले से कुछ चीज़ों के बारे में, तो मुमकिन है कि इतना पेंट लग गया हो, लेकिन खैर इतना बड़ा टेंडर नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी आप जानते हैं कि 30% तो ठेकेदार ने आगे देना होता है, उससे आगे फिर दूसरों ने खाना होता है। खैर ख़ानदान शरीफा के होते हुए तो कोई दूसरा इतना ज़्यादा खा भी नहीं सकता, ये खुद ही काफ़ी हैं। और अदाकारा मरियम नौटंकी जो खांचे लगा रही हैं, ये हुकूमत से हटेगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना घपला किया है। IMF के वफ्द को मुतमईन करना, और अब ये कहा जा रहा है अच्छा, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात मत सुना करें। मेन स्ट्रीम मीडिया मुसलसल झूठ बोल रहा है, एक तसलसल है उसका, क्योंकि इनके जो सेठ हैं, जो मीडिया मालिकान हैं, वो सारे के सारे बिकाऊ माल हैं, वो भाड़े के टट्टू हैं। उनको अपने इश्तहारों से गरज है, उनको इश्तहार मिलते रहें, उनको पैसा मिलता रहे, आप उनसे कुछ भी कहलवा लें वो कहने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि उनकी अपनी माँ, बहन, बेटी के लिए भी कोई आपने खबर चलवानी है तो आप उनको इश्तहार दे दें, वो खुद अपने घर के लिए खबर चला देंगे। ये इतने लालची और घटिया लोग हैं, ये तमाम सेठ जो मीडिया मालिकान की बात कर रहा हूँ। आगे उन्होंने जो बिठाए हुए हैं तनख्वाहों पर, उनमें से जो कासा लेस हैं, जो पूरे पोश हैं, वो मदासराई करते हैं ख़ानदान शरीफा की, जरदारी की और बाकी लोगों की, तो छोड़ दीजिए, उनकी तो खैर बात ही नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कोई इनको अब देखने के से ताल्लुक़ नहीं रखता। बल्कि मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जितने ख़ास तौर पर ये जो धरती पर बोझ बुड्ढे हैं, इनके प्रोग्राम देखना छोड़ दीजिए।
یہ صرف جھوٹ بولنے کے لیے ایک پورا پیپر لکھ کے لاتے ہیں جو ان کو دیا جاتا ہے کہ آپ نے آج وہاں جا کے یہ والی بکواسیات فرمانی ہے، اور یہ آ کے بیٹھ کے بکواس کر کے چلے جاتے ہیں. بس ان کا اتنا کام ہے. جیسے وہ دھرتی پر بوجھ ایک اور بوڑھا ہے، میں نے کافی عرصہ ہو گیا اس کا نام نہیں لیا، پتہ نہیں کیوں یہ ذہن سے اچکا ہوا تھا، سلمان غنی. یہ خاندان شریفہ کا بڑا پکا غلام ہے. یہ بہت بڑا کاسالیس ہے ان کا، تلوے چاٹ گروپ میں اس کا بھی نام سر فہرست ہے. یہ سلمان غنی کہتا ہے کہ عمران خان جیل میں نروس تھے، تھوڑا وہ اپسٹ تھے. پہلی بات تو یہ تو وہاں موجود ہی نہیں تھا اڈیالہ جیل میں. اور دوسرا ایک وہ بڑی بڑی مونچھوں رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے عامر الیاس رانا، وہ کہتا ہے کہ وہ گھبرائے ہوئے تھے، وہ پریشان تھے. ہاں، سلمان غنی کہتے ہیں کہ نفسیاتی اثر ہو چکا ہے عمران خان پر. یعنی یہ نہ اڈیالہ جیل جاتے ہیں، نہ ان سے ڈائریکٹ گفتگو کرتے ہیں، اور گھر بیٹھ کے ہی مطلب یہ سارا کچھ اخذ کر لیتے ہیں. ان کو پتہ لگ جاتا ہے. عامر الیاس رانا کی مونچھوں سے مجھے یاد ہے، وہ پرانے وقتوں کے بزرگ کہا کرتے تھے کہ زیادہ بڑی مونچھیں وہ رکھتا ہے جو اندر سے اتنا ہی ڈراوا ہوتا ہے. سہمے میں لوگ اور احساس کمتری کے لوگ بڑی مونچھیں رکھتے ہیں، اور یہ فیکٹ ہے. میں نے میدان میں جب بھی کسی کو بھاگتے دیکھا ہے تو زیادہ بڑی مونچھوں والوں کو ہی دیکھا ہے. دنیا میں جتنے بڑے سپہ سالار ہوئے ہیں، جتنے بڑے جنگجو ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیجئے وہ آپ کو بغیر مونچھوں کے ملیں گے. مونچھوں والے بہت کم ہوتے ہیں. ایک دو چار لوگ آپ کو تاریخ میں ملیں گے جن کی بڑی مونچھیں تھی اور پھر انہوں نے وہ جنگجو بھی ہوئے، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. عامر ریاض لانا چاہے تو اور مونچھوں کو بڑا کر لے، کیونکہ بولنا تو جھوٹ ہی ہے اس نے. اب اس سے زیادہ بندہ اور کیا کہہ سکتا ہے یار. اور ایک اور بزرگ ہیں نصرت جاوید. کسی دور میں اس بندے کو بڑا پسند کرتا تھا، لیکن پھر یہ آہستہ آہستہ بغض عمران میں اتنے دھس گئے کہ آپ سچ پوچھیں تو اب ان کی بات سننا تو دور کی بات، شکل دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا. اب دیکھیے کیا یار، یہ شدنیاں چھوڑ دیں. اچھا، یہ جو میں خبر سنانے جا رہا ہوں آپ کو، اس پر بھی پیکا کیس بنتا ہے اس نصرت جاوید پر، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی جو سیکورٹی ایجنسیز کی ماں ہے، یعنی ہوم لینڈ سیکورٹی کا جو ان کا ادارہ ہے، اس کی سربراہ لگا دیا گیا ہے تلسی گیبرڈ کو. اور یہ تلسی گیبرڈ وہ ہیں جو عمران خان کو اپنا دل ہار چکی ہیں عمران خان پر. یہ نصرت جاوید کہہ رہے ہیں. یعنی تلسی نے ان کو فون کر کے بتایا کہ میں تو عمران خان پر مر چکی ہوں، اور میں عمران خان کو بہت پسند کرتی ہوں، مجھے عمران خان سے محبت ہے، عشق ہے. یہ نصرت جاوید کو بتایا ہوگا نا اس نے تلسی نے، تبھی تو وہ یہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ تلسی یہ کہتی ہے کہ میں اپنا دل ہار بیٹھی ہوں عمران خان پہ. اور اس نے کہا ہے عمران خان کی یہ قید اور یہ جتنی وہ صحبتیں اذیتیں برداشت کر رہا ہے عمران خان، کہ تلسی نے کہا کہ کوئی گل ہی نہیں، یعنی یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے ایک طرح سے. یار یہ کس طرح کے لوگ ہیں. اور یہ میڈیا پہ آ کے بیٹھ کے ایک ڈیڑھ دو گھنٹے یہ عوام کے ضائع کر کے، اور شام کو جا کے اپنے رنگین مشروب کے ساتھ اپنی زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ساری اب بیوقوفی بیٹھی ہوئی ہے. یہ جو چورن صدیوں سے بیچتے چلے آ رہے تھے، اب ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ چورن نہیں بک رہا. یار یہ نوجوان نسل آپ لوگوں کا چورن نہیں خرید رہی. وہ انڈیا کے میجر گورو آریہ ہیں، آپ سنتے ہوں گے انہیں، بڑا دبنگ بولتا ہے یہ بندہ. بہت سی باتوں میں مجھے بہت اختلاف ہے، اور میں نے اس بات کو، اس میجر کو میں نے کئی اپنے ولاگز میں بڑا تلخ جواب بھی دیا ہے. لیکن کچھ باتیں وہ ایسی کرتا ہے کہ جس کا پھر ہمارے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہوتا کہ یار کیا تو وہ سچ رہا ہے، اب کریں کیا. خیر، اس نے درگت بنائی عظما کاردار کی. یہ تحریک انصاف کی ایک بگوڑی ہے، بل بطوڑی جیسی شکل ہے اس کی. وہ جو بل بطوڑی آتی تھی نا ایک وہ اینک والا جن میں، اس جیسی اس کی شکل ہے. تو یہ بل بطوڑی کہتی ہے کہ عظما کاردار اس پروگرام میں بیٹھی ہوئی تھی، انڈیا کے کسی پروگرام میں، جس میں میجر گورو آریہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے ہاتھ جوڑ دیا، کہنے لگا بی بی خدا کا واسطہ ہے، بات تم نے جو بھی کرنی ہے کرو، لیکن اردو کو نہ بیڑا غرق کرو. یار یہ اردو کی یہ حالت نہ کرو، ہمارے لکھنؤ والے تڑپ اٹھیں گے جو اردو آپ بولتی ہو. یہ وہی عظما کاردار ہے جس نے مریم کو پارلیمنٹ میں اسمبلی میں گلے لگانے کی کوشش کی تھی، اور مریم نٹنکی نے اس کا بازو بڑی حقارت سے جھٹک دیا تھا، اور بڑی شرمندگی سے اپنا منہ لے کے جا کے سیٹ پہ بیٹھ گئی تھی. اس نے کہا یہ ترس کیا ہوتا ہے، ترس ہوتا ہے. اور بی بی کیوں تم خامخواہ اردو کا بیڑا غرق کر رہی ہو، بولو جو مرضی، لیکن اردو کا خدا کا واسطہ ہے. یہ جسوس کیا ہوتا ہے. یعنی اس نے اس کے ایک ایک لفظ کا تمسخر اڑایا میجر گورو آریہ نے. اب ان کو میجر گورو آریہ نے پتہ نہیں عمران خان کا وہ جملہ سنا ہے کہ نہیں، کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں، اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے. اور یو ایس ایڈ کے حوالے سے باہر بیٹھے ہوئے جتنے ہمارے صحافی دوست ہیں، خاص طور پر میں نام لیتا ہوں، صابر شاکر ہیں، وجاہت سعید خان ہیں، ڈاکٹر موحید پیرزادہ ہیں، یا ڈاکٹر شہباز گل ہیں. ڈاکٹر شہباز گل اینالسٹ ہیں، صحافی تو خیر وہ نہیں ہیں، سیاستدان ہیں، وہ پولیٹیشین ہیں. لیکن یہ لوگ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. صابر شاکر صاحب تو امریکہ میں نہیں ہیں، لیکن باقی وجاہت سعید خان یا ڈاکٹر موحید پیرزادہ یا ڈاکٹر شہباز گل وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میری ان سے درخواست ہے کہ یو ایس ایڈ کے حوالے سے، چونکہ اب آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تو اس ادارے کو ختم کر دیا ٹرمپ نے،
बल्कि आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें उस इदारे की नेम प्लेट उतारी जा रही है और वो इदारा ही ख़त्म कर दिया उन्होंने। ये जो यूएस एड देता था दूसरे ममालिक को, पाकिस्तान की एड भी बंद हो चुकी है। और वो जो मोमबत्ती आंटी माफिया था, अब वो बहुत सी आंटियां जो हैं वो बेवा हो चुकी हैं ये एड के हवाले से। वैसे तो अल्लाह उनके जो सर पे बैठे हुए लोग हैं उनको सलामत रखे, मतलब वो फनास के हवाले से बेवा हो गई हैं यूएस एड के हवाले से। बहुत सी इमदाद पाकिस्तान की बंद हो चुकी और बहुत से नौटंकी काम जो थे वो भी बंद हो चुके। पोलियो के हवाले से भी पाकिस्तान बहुत अरसे से झूठ बोलता चला आ रहा है और जानबूझकर ये ख़त्म नहीं होने दे रहे पोलियो को, इसलिए कि पोलियो के हवाले से बिल गेट्स इनको जो मदद फराहम करता है डॉलरों की सूरत में, जो पैसे आते हैं वो भी तो हमने खाने हैं ना। क्या करें, किसी को पोलियो होता है तो हो जाए, इनकी जाने भला है, मतलब इनको क्या फ़र्क पड़ता है। गरीब आदमी को पोलियो होता है ना, कभी आपने सुना है किसी अमीर आदमी को भी पोलियो हुआ? गरीब आदमी को पोलियो हो जाता है और उसी गरीब आदमी के पैसे लेकर ये खाते हैं। ये मोमबत्ती माफिया, आंटी माफिया जो है, ये अब मैंने कहा कि बेवा हो चुके हैं, लिहाजा यूएस एड बंद हो चुकी। लेकिन मैं जिस तरफ आना चाह रहा था कि इन मेरे तमाम सहाफ़ी दोस्तों को, डॉक्टर शहबाज गिल को, अमेरिकन गवर्नमेंट को ये ख़त लिखना चाहिए कि वो जो मिशेल ओबामा ने ये अदाकारा मरियम पंजाब की जानी वज़ीर आला को वो जो $70 मिलियन तालीम की मद में दिए थे, वो पैसा कहाँ गया? पंजाब के तो 17,000 जो स्कूल थे वो तो आपने प्राइवेट कर दिए, स्कूल तो आप चला नहीं सके। ये इतने सारे स्कूल आपने प्राइवेट सेक्टर में दे दिए, आपको शर्म नहीं आई? एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम तालीम में बड़ी तरक्की कर रहे हैं, मईशत आपकी आसमान पे जा रही है, करप्शन में आपका नंबर बढ़ गया। मईशत की हालत ये है कि 40% आपकी स्पिनिंग मिल्स बंद हो गई हैं। सितारा टेक्सटाइल जैसा, आप यकीन कीजिए मैं बचपन से उसका नाम सुनता आ रहा था यार, वो यूनिट बंद हो गया, सितारा टेक्सटाइल बंद हो गई, तो बाकी और क्या बचा पाकिस्तान में? एक्सपोर्ट तो आपकी खत्म हो गई, तो तरक्की कौन सी हो रही है, हमें वो तो बताइए। ये जो आपके भौंकवैया आके बैठ जाते हैं, ये हसन अयूब जैसे और अबसार आलम जैसे और ये बाकी के जितने भी हैं, ये संडलिया जो भी हैं, ये सारे आके बैठ जाते हैं और ये बकवास फरमाना शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहे हैं, मईशत में तरक्की कर रहे हैं। 4 बत्तियां लगा के स्टेडियम पर आप कितने खुश हो रहे हैं? क्या बत्तियां इस तरह लेजर लाइट का शो करने से मईशत तरक्की कर जाती है? शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बातें करते हुए। ये $70 मिलियन का इस मरियम नौटंकी से हिसाब लेना चाहिए यूएस गवर्नमेंट को। ये माई बाप आए हुए हैं IMF वाले, उनकी तवज्जो भी इस तरफ दिलानी चाहिए कि इनसे ये भी पूछें कि वो पैसा कहाँ गया। 70 का 70 मिलियन पूरे का पूरा ये अदाकारा मरियम नौटंकी हड़प कर गई और कह रही है कि हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं। माँ आ गई है, पंजाब के सारे बच्चे खा गई, बस ये वही वाली बात है। आपसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, घंटी ज़रूर खड़का दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बाकी बातें अगले वीडियो में। बहुत शुक्रिया।